Na mga kadol, open enduro mga kadol. Woo! Pag-ausalan na tao na Palihog lang to, dito lang ta, kay mauna ang corner. gawas mo, gawas. Palihog lang to, palihog lang. Gawas na, gawas, palihog. Okay, race number 01, that is from FPL Racing Team. That is Clinton Walasa, riding from Sir Macoy Larrazabal. Ayan na po, Sir Macoy Larrazabal Racing Team. That is Clinton Walasa. Idol Clinton Golesa mga kadol from Cebu. Palihog ka mga barangay tanong, pagkuhaan ang mga tao niya, way labot, palihog. Okay, still on first position mga kaigsenen. Gawas mo, gawas, palihog lang, gawas. Oy, mga tao nga nasod, palihog ta. Ay, kamu na tanan! Naghana kayo, okay, palihog ta. Sige na, Vlogger makulot to, sir! gawas. Katong mga vlogger, naman na yung mga ID, mahilan naman na. Ang kanamay mo na hindi pa. Oo. Ano man, ID. Palihog ta sa katong mga way labot, gawas na mo. Okay, still on first position mga kaisanan from FPL Racing Team of Macoy Larrazabal. That is Clinton Walasa. Okay, still on first position mga kaisanan from FPL Racing Team, Clinton Walasa. Ayan na po mga kaisanan. Side by side o Pristia ka rin mga kaisanan. Clinton Walasa mga kaisanan. Clinton Walasa still on first position from FPL Racing Team. Clinton Walasa. From Matalo, Lote. Ayan na po mga kaibigan, on first position. Alis Clinton Casinay. From Saturday, on fourth place. Side by side na mga kaibigan. Rizia Garin, Racing Team. Ayan po si Clinton Walasa mga kaibigan from FPL Racing Team. FPL Racing Team mga kaibigan. Ayan na po. What lay mo suot na crew niya? Okay. Still on first position. Ay, nakuha na si Clinton Walasa from FPL Racing Team. Pero tingnan natin, makuha kaya ni Clinton Walasa. No? Murag na ay problema si Clinton. Kung saan ay problema na ni Clinton Walasa. Sayang ang daga ni Clinton, no? Inis Clinton, problemado sa puno ni Bukton. Ay magkumparasan niya naka-recover siya na Bukton, no? Ay, na-flat tire niya is Clinton Walasa. Sayang, no? So, open enduro, 4 laps of racing. So, 4 laps din. Ano, flat yun eh.
Okay, Clinton Golesa on second place from FPL Racing Team. Pero layo pa kayo sa third place. Tinitig na sila. Riding Crab, Engineer, Ray Pato. Oh, hindi na sila. Ayan po from FPL Racing Team mga kaigsunan. From FPL Racing Team. Second place, Clinton Golesa. Still on first position. Risya Karin Racing Team. Ayan na po mga kaigsunan. Risya Karin mga kaigsunan. Still on first position. On second position, Flat tire, wala. Clinton Golesa. Sayang eh, 4 laps of racing. Ayan, ending na sila yung mga kaisunan. Riding from Engineer. Tonton Rivado. On board. Johnny Montoya from Team Cebu. Race number 14. Race number 14. Ryan Brown. Harley, Redondo, and also okay, still, parin mga kaigsunan, mag-drive o matalong lead eh. Race Jagarin on second place, Riding Crab, FPL Racing Team ay Engineer Kapoy Larsaban, Gatis Landon Walesa. On third position, that is from San Isidro, the pride of San Isidro Lede, that is Sing Nasina. And followed by, on the fourth position, from Liga Baliritas Mobile, that is Jandy Bugtuya. On fifth position, race number 14, from Team Cebu, that is Quirol, Jacob Quirol. On race number 17, it's our number Jefferson. And followed by Ali. Okay, Novice Production, last call, proceed to the starting area. Novice Production, 5 laps of racing for the Novice Production. So ito na po ang ating intermediate production, 1 lap for to go. Race Jagarin. Race Jagarin. May nauna mga kaidol. Woo! Ayos. First position. Makasabay yung si Clinton Golesa mga kaidol, kaso flat ang gulong sa likod mga kaidol. Ayan, kaya hindi makasabay. Second place. May flat tire, FPL Racing Team. Ayan. Clinton Golesa. Pero di naman pa rin ang paraan mga kaidol. Tinatapos pa rin ni Clinton Golesa mga kaidol ang laro. Hanggang sa finish mga kaidol, ma-finish ang laro mga kaidol. Pride ng rider mga kaidol. Hari katulong mga kaidol. Si Inting Kasinay. Ay kaupat mga kaidol. On fourth position, Jandy Montoyan. So mga na katong nahulbit ang sabong mga robot ng mga kasira. No? Nahulbot ang kabot kanina. So na kanina ng player sa intervention kanina. Nahulbot sa kabot, bayan listanan. Pero nidagan, so next to line, Novice Production.
babae for the novice. For the open enduro. Open Enduro mga idol. Sunod, novice production. The next category mga kadol is novice. So, thank you so much. Novice For the category. series. Next. Kung naway mga Facebook account diya, don't forget to follow sa kuang page, Simo Enduro Industry. No, so nako rin upcoming races na report sa Leyte. So, basin pohon, may pitarta. Kaya sa to, mga upcoming races ni Sir Don Palos. Asa, John Redet. Dino na nga. Okay. So, John Redet, dino na nga. Southern Leyte. Okay, so nagpunta na yan tulak. Nakakalapos 27, Calatrava, 28, tapos Pamplona. 29. So, sa Diliba, no? 29. So, patanga, eh. Sa 30, nasa sa Barangay Masinop. Barangay Masinop. Okay, so makita na ninyo asa yung mga upcoming races. I-post na na ako Cebu Enduro Industry. So follow mo na. Ayan, for the chicken flag, Yon. Reza Sharif. For the Ayos. for the Champion. Open Enduro. Open Enduro mga kadol. Champion. Open Enduro. Clear area for the exit. Yan. And waiting tayo sa pangalawang On second second place mga kadol. The second position is incoming Clinton College sa mga idol. Riding from FPL Racing Team of Sir Macoy, Lara Sabah. Maliyog ha. Ikuba ninyo diha. Gawas dayon mo kanang mga nag-crew. Ha? Mga nag-crew, gawas mo diha. Igumagdagan ana. Inigbuhi sa novice, wala na hangyo na mo. Araw magtuloy-tuloy na itong lumba din. Yan, kadua mga kadol. For second place, Clinton Colisa. Clinton Colisa, riding from FPL Racing. Grabe si Clinton, no? Kahit flat ang gulong, tinuloy pa rin sa finish line. Okay. Katuloy, kaupatog, kalima mga kaidol. Ayos. Third is the Casinay. Fourth, John D. Buntuyan. Novice thing, novice. Novice, starting area, novice. Novice production. Novice production, last call for the novice production. Yo mga kaidol, tapos na. Open production category. Ayos.